آپ سابق وزیر اعظم ہیں, بہت اہم عہدے پہ آپ رہے ہیں. آپ کو ہمیں امریکی صدر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی بہت بڑے آئل ریزروز ہیں اور اس کے اندر وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا ہیں کوئی سر آپ کی معلومات ہے؟ دیکھیں, یہ پرانی بات ہے. یہ جو ہماری آف شور ہے جس کو الٹرا ڈیپ کہتے ہیں, اس میں یہ انڈیکیشنز تھیں کہ یہاں پر ہماری سوچ تھی کہ گیس نکلے گی, لیکن جو کچھ ایکسپرٹ تھے ان کی سوچ تھی کہ آئل نکلے گا. تو اس پر 4 کمپنیاں تھیں جس میں شراکت دار تھیں, تو ایک کمپنی چھوڑ کر چلی گئی تھی. پھر 2017 میں ہم نے کوشش کی اور بہت کوشش کی, اور دنیا کی بہترین کمپنی جو تھی امریکن تھی وہ ایکسون, اس کو ہم لے کر آئے تھے. تو وہ چوتھا حصہ انہوں نے خرید لیا. تو انہوں نے پہلا ویل ڈرل کیا, اس پہ تقریباً میرا خیال ہے $130 ملین کی لاگت آئی تھی. اور اس میں پہلے تو جو کیئر ٹیکر پیٹرولیم منسٹر, انہوں نے کہا جی کہ ڈسکوری ہو گئی ہے, حالانکہ اس وقت ڈرلنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی. پھر عمران خان صاحب نے خود تقاریر میں کہا کہ جی بہت بڑی خوشخبری آنے لگی ہے. بہرحال وہ جو ویل تھا اسے کچھ نہیں نکلا, ڈرائی ویل کہتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کم از کم 3 ویل ڈرل کرنے چاہیے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس علاقے میں, بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے. تو اس کا جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 3 ویل ہول ڈرل کرنے چاہیے. اس میں بالکل یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈرائی نکلیں, لیکن کم از کم اس بدترین حد تک نہیں ہوئی. بات کرنے کی اجازت ہمیشہ رہی ہے, بدترین ماشاءاللہ میں بھی رہی ہے, لیکن آج نہیں ہے. تو کھلم کھلا نہیں ہے, کیونکہ ملک میں قانون ہی کوئی نہیں ہے. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا, کوئی عدالت پوچھ لے گی, کل کوئی پوچھ لے گا, کوئی احتساب ہو جائے گا. آج نہ افسران کو فکر ہے, نہ سیاستدانوں کو فکر ہے. اچھا سر, 8 فروری کا جو ایک الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے سب کو تحفظات, ایک مینڈیٹ چوری ہوا, جو جن کا مینڈیٹ چوری ہوا جس جماعت کا, اس جماعت کا جو کردار ہے اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے, یا وہ لوگوں نے جو ان سے توقعات وابستہ کی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کردار صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ وہ کردار ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن کردار ہونا چاہیے آئین کے حوالے سے. اسی لیے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے کہ اگر آج کوئی تحریک چلتی ہے تو آئین کی بحالی کی تحریک چلتی ہے. آپ اگر اشخاص پہ اس کو فوکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو, یہ طریقے اس طرح نہیں چلتی. آپ جو ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ ملک میں آئین کو مفروض کر دیا گیا ہے, ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے. آج ایک شخصی نظام ہے اور ملک جو ہے وہ نہ ترقی کر سکتا ہے, نہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج کم از کم اپوزیشن اس بات کا عہد کرے کہ ہم ملک میں آئین کے لیے اور قانون کے لیے کھڑے ہیں. اچھا سر, تھوڑا عوامی ایشو پہ بات کرتے ہیں. آٹا سکینڈل, گندم سکینڈل آیا, پھر اب چینی کا سکینڈل آیا سامنے. یہ اتنے بڑے سکینڈل جس سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں, لیکن کوئی کسی کے کان پہ جھو تک نہیں رینگی. نہ ہی رینگے گی, کیونکہ جب غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آتی, ان کو عوام کا کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ اپنا کام کرتی ہیں. آج شوگر کو آپ دیکھ لیں, شوگر کے مالکان 90% جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. مجھے کسی کے کاروبار کرنے سے کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں, اور یہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا. یہ نئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے ملک پہ کتنی چینی ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ بالکل ایک مارکیٹ کی ڈائنامکس ہے, مارکیٹ کا طریقہ کار ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی. کہ ایک مال اگر شارٹیج ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. یہی یہاں پر ہوا, 50% کی چینی کی قیمت بڑھ گئی. تو آج حکومت یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا. کیا ہمیں پتا تھا کہ یہ شارٹیج ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کی جیب سے تو میرا خیال ہے کوئی 100 ارب کی بات کرتا ہے, 200 ارب کی بات کرتا ہے, ان کی جیب سے نکل گیا, اور چند جو مل مالکان ہیں ان کی جیب میں چلا گیا, جن میں سے اکثر سیاست میں ہیں, ہر جماعت میں ہیں. تو یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے, اور ماضی میں بھی یہ چیزیں دب گئیں, آج بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا سر, آخری سوال ہے, اس میں جو ہمارا ایکٹیویٹی ہوگی یہاں سے ہماری ایکٹیویٹیز, ہماری تحریک جو ہے نا پیک پکڑے. نئے اپوزیشن لیڈر کا نام سوچ لیا آپ نے؟ بھائی جان, ہمیں تو اس پارلیمنٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.
पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट होगी, ये मजलिस शूरा से भी इसकी पोजीशन कमज़ोर होगी। नहीं, आप स्पीकर रहे हैं, क्या हिकमत अमली है होती है, फिर आईनी तकाजे क्या है अपोजिशन लीडर अगर सजा याफ्ता हो? देखिए, मैं चूँकि इस हवाले से भी कोई मशावरत नहीं हुई है, हम तो चैलेंज करेंगे फैसले को, और हमें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। साथ साथ जो है ना हम अपनी मोमेंटम भी बिल्ड कर रहे हैं, और हम तमाम ऑप्शन, हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वो हम चलाएंगे। एक बात ये है कि ऑप्शन कभी ख़त्म नहीं होता। स्ट्रगल जो है ना, जद्दोजहद, जब इस किस्म की आप जुल्म के ख़िलाफ़, फाशिस्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो आपको मुश्किलात भी आती है, सब्र से, पेशेंस से हालात का मुकाबला करना होता है, हिकमत से। तो हम इंशाल्लाह, हमारा लीडर जो है एक बड़े मकसद के लिए जेल में है, वो बस अभी हमारी सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो और आइन की बलदस्ती हो। जब तक मुल्क में कानून और आइन की बलदस्ती नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं जाएगा। अभी आपने देख लिया, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की बहुत लोग आ गए हैं, पार्टियाँ जहाँ जो है ना सिंध से आए हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी, बहुत बड़ी लेवल सिविल सोसाइटी आई, मीडिया के लोग आ गए। इस बात पर मुतफ़िक़ है कि आइन करना, जो आइन में जिसका जो किरदार है उधर से अपने किरदार को महफूज करें, बाकी ये मुल्क तब चलेगा। ये मुल्क अवाम का है, आम आवाम का है। कहीं बाइकआउट का प्लान तो नहीं है पार्लियामेंट का? देखिए, मैं प्लान तो नहीं कह सकता, मशावरत हो रही है, हमारे प्रपोजल में है कि हम पार्लियामेंट जाएँ ना जाएँ, मशावरत कर रहे हैं। और मतलब पार्लियामेंट में जाओ तो तकरीर भी करो, तो ऐसे इधर तकरीर भी बेहतर है। यदि आप तो चला भी लेते हो, उधर तो आप चला भी नहीं सकते, उधर आपके ऊपर भी कांटा होता है। तो पार्लियामेंट अपनी वक्त खो गई है। मतलब मैं जेन्युइन मुझे बहुत अफसोस है, मैं स्पीकर रहा हूँ, मैं इस पार्लियामेंट की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं उसको मजबूत देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट तमाम फैसलों का मुआखज़ हो, तमाम फैसले ये पार्लियामेंट करे। लेकिन ये जिस तरह चल रहा है, मुल्क को जिस तरह चलाया जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो बेतौकीर किया गया है, तो उन्होंने तो मजलिस शूरा से भी इसको वो मतलब इसकी वक्त कम कर दी। लीड कौन कर रहे हैं इस सारे एहतजाज को? पूरी पार्टी लीड करेगी, पूरी पार्टी लीड करेगी, अलायंस की लीडरशिप भी होगी, PTI भी होगी, और भी होंगी, और सब लीड करेंगे इंशाल्लाह। है, चाहे कोई उसका जिक्र करे या ना करे, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मसला क्या है और उसको हल कैसे होना है। 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एक तो मैं ये बड़े अफसोस से कहता हूँ कि मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त उसका जो किरदार है वो बहुत शर्मनाक है। ये खबर देने की बजाय बयानिया बनाने में मसरूफ़ है, और बयानिया ऐसा बयानिया जिसमें लोगों से ये कहा जाए कि वो हक सच की बात ना करें, वो चोर को चोर ना कहें, वो डाकू को डाकू ना कहें, बल्कि सर झुका के गुलामों की तरह जिए। ये पाकिस्तान का मीडिया बयान कर रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 महीने में 2 नजरियों की जंग है। नजरिया सिर्फ एक ही है, आजादी का नजरिया, पाकिस्तान में तब्दीली का नजरिया, और वो 9 फुट के सेल में बंद है अडयाला में। दूसरी तरफ चोर हैं, डाकू हैं, जो अपनी डकैती को नजरिए का नाम देते हैं। अब अचकजई साहब, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस शख्स ने, वैसे तो सब लोगों ने जो यहाँ पर बैठे हैं बहुत कुर्बानियां दी और हम सबको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में रेजिस्टेंस का, मज़ाहमत का कोई बाब लिखा है जिसको तारीख याद करेगी, जिसको बच्चे अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में लिखेंगे, शायर जिसको अपनी शायरी का मौजू बनाएंगे, वो इमरान खान है। मुझे कोई इस हवाले से इबाम नहीं है। अब आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है, तहरीक इंसाफ पिछले 2-3 साल में बहुत कोशिश की, उन्होंने एहतजाजी तहरीकें भी चलाई, लोग भी इकट्ठे हुए, लोगों पर डायरेक्ट स्ट्रेट फायरिंग भी हुई, लेकिन वो तहरीकें जो रिजल्ट उनसे तवक्को किया जा रहा था वो नहीं हुआ। मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं कहूँ कि ये कोई साजिश थी, या मैं कहूँ कि ये कोई कजफहमी थी, या मैं ये कहूँ कि कोई हिकमत अमली बेहतर न थी। लेकिन नतीजा ये है, जो बाहर है वो अय्याशी कर रहे हैं, तो
ऑप्शन में से, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि सफर भी कर रहे हैं और वो अभी अंदर ही है। तो आपको ये जिम्मेदारी कि आप तहरीक की क़यादत करें, आप एक प्लान बनाएं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आज भी करोड़ों लोग अडयाला जेल की तरफ देख रहे हैं, उनको किसी और पर एतमाद नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ अचकज़ई साहब, आप एक बहुत काबिल एतबार आदमी हैं। आपका जो माजी है वो इस बात की गवाही देता है कि आपने हक सच की जंग लड़ी है और आप इतने बहादुर हैं कि आप किसी खतरे के, किसी खौफ के बगैर हर काम कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं। और जब ये कहा जाता है कि आपके पास मैंडेट है कि आप इस तहरीक को आगे लेके चलें, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई एहतजाज को लीड करना है। इमरान खान ने आप पर जो एतमाद किया है वो आपकी पॉलिटिकल इक्विपमेंट की वजह से, आपकी जो सियासत है उसकी वजह से। आप जिस तरह से जहां नर्म होना होता है नर्म होते हैं, और जहां पे आपने सख्त होना है तो आप एक पत्थर की तरह डट जाते हैं, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दी है। तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं। तमाम जो लोग हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर आखिर में मैं शाहिद खान अब्बासी साहब भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। उन्होंने उस वक्त इक़्तिदार को और असम्बली की जो मेंबरशिप थी उसको ठोकर मारी जिस वक्त तो सब कुछ हासिल कर सकते थे। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि अचकज़ई साहब अल्लाह ताला आपको इस नए मिशन में कामयाब करे, और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके बाद आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हों जिसमें ये मुल्क आगे बढ़े। भले वो एहतजाज से आप हासिल करें, भले वो गुफ्तगू से आप हासिल करें, जो भी तरीका आप मुनासिब समझते हैं, ये कौम भी आप पर एतबार करेगी, इसलिए कि इमरान खान ने आप पर एतबार का इजहार किया है। शुक्रिया।